আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? ভিউয়ার্স, আমি আছি তামিলনাড়ুর ভেলোরে। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই তামিলনাড়ুর ভেলোরের সংস্কৃতি বা এখানকার রাস্তাঘাট, এখানকার গাড়ি, বাস, মোটরসাইকেল বা এরকম মানে এখানকার যে পরিবেশটা, আশেপাশে পাহাড়, এগুলো আমি আপনাদের মোটরসাইকেলে করে ঘুরে দেখাবো। তো চলুন বন্ধুরা, যাওয়া যাক, ভিডিওটি শুরু করি। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটি শেষ না পর্যন্ত অবশ্যই পাশে থাকবেন। ஏ சில்லா சில்லா சில்லக்கா ஃப்ரீயா விடு பிள்ளக்கா ஏரியால குரல விட்டா அவ்வளவுதான். உங்க ஊரு டவுலத்தா எங்க ஊரு டவுலத்தா சினு கினு போட்டாக்கா அரலனும் தான். சென்னை சிட்டி